আজ ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রান্তে আসমুদ্র হিমাচল থেকে শুরু করে সমগ্র জায়গায় আমরা সাড়ম্বরে আজ পালন করছি সাধারণতন্ত্র দিবস। জলপাইগুড়ি দূরদর্শনেও আমরা সাড়ম্বরে আজ পতাকা উত্তোলন এবং স্বদেশমূলক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে আজ ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস সাড়ম্বরে উদযাপন করলাম। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद। आज हम लोग गर्व कर सकते हैं कि भारतवर्ष सारा विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है। वी आर द लार्जेस्ट रिपब्लिक इन द होल वर्ल्ड। हमारे देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स हैं, तो ये कहीं पे भी इतना नहीं है। और जो हमारा सबसे खासियत है, वी आर द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 1950 साल में जो 26 जनवरी जो हमारा संविधान गृहीत हुआ, उस दिन से विश्व में भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र हिसाब से स्वीकृति मिला और वही दिन हम लोग ये गणतंत्र दिवस मना रहा है। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।